persilakan kepada guru kita Ustadz Ahmad Aman Fatoni. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah nafra'adiyatan wasilatan lanir adratil musamnifi biakidatil awam Syekh Ahmad al-Marzuki usuli wa furi wa al-idma'in wa ila arwahi jami masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina fiddin wa ila jami'il muwaqifina wal munfiqina wal muqimina wal amilina bihadzal majlis Istalim al-Fatayat khususan dari almarhum Ustazah Dr. Anda Haja Maryam binti Muhammad, Ustazah Haja Maimunah binti Haji Muhammad wa usuli mufuri mu'alid maim anna Allah yatabasyahum birahmah wal maghfirah wa yuskinahum wa yuli darajatin fil jannah wa ya'udu alina min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wa dunya wal akhirah wal fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Ma ba'du, para asatidzah, para guru-guru sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus Majelis Ta'lim Al-Fatayat, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, segala puja-puji syukur milik Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Istiqomah kita dalam majelis kita tiap hari Senin pagi di Majelis Ta'lim Al-Fatayat, mudah-mudahan berkah istiqomah Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Yang belum pergi haji, pergi umroh, mudah-mudahan bisa pergi haji, pergi umroh, berziarah ke Baitullah, berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, lanjut ya Bu. Lanjut apaan? Pelajaran. Aqidatul awam. Ini kalau habis, jadi tradisinya saya mau laporan nih sama pengurus Majelis Ta'lim Al-Fatayat. Jadi tradisinya kalau di pesantren, ini tradisi nih. Kalau habis ngaji khotam satu kitab, itu dikasih ijazah yang pertama. Jadi kalau habis ngaji, Bu, kalau khotam satu kitab dikasih ijazah yang pertama. Cek. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang pertama dikasih ijazah. Nah, yang kedua biasanya dibeliin kerudung. Kalau yang perempuan, kalau laki dikasih sorban. Ijazahnya gitu biasanya. Kalau iya, merupakan hadiah. Jadi tanda kalau dia udah tamat ngaji kitab. Begitu kira-kira laporannya. Kira-kira hatamnya Ini hatamnya dikit lagi nih. Anu nih, bulan puasa hatam ini dikit banget nih. Ini Agustus, September ini ya. Oktober, November, Desember. 3 bulan juga hatam ini. Gitu, ini dikit lagi soalnya. Si lama ntar sekalian penutupan aja. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, Bu, ini nadanya lain ya Bu. Yang pertama nadanya abda'u itu
Nanti ada tulisan di sini, liatin ada bait wal malakul lazi bila abin wa itu. Wala naumalahum gitu. Jadi kalau yang abda'u itu abda'u dari awal tuh. Nadanya abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi ila ta'awuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi makkah wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairul mubtadi' wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi muhalifun lil haqqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa waidun wa hai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal sami'unil basir wa mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sambun basor hayatunil ilmu kalamun istamat rajaizun bifadlihi wa adlihi takuli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya zawil fatona bisidki wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min harani bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadolul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfazi hamzina li hukmin wajibi tafsiru khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqin wa talim hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba lutun wa ismailu ishaqun kaza yaqubu yusufu wa ayyubu taza su'aibu harunu wa musa wa yasa zulkifli daudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khatimun dagoya alaihimus salatu wassalamu wa alihim adamatil ayat. Udah sampai situ. Nah yang begitu nadanya sampai situ ya Bu. Yang begitu nadanya sampai situ. Lanjutannya nadanya gini. Wal malakul ladzi bila abin wa gitu nadanya. Tinggi ya. La akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu asrin minhum jibrilu mikalu israfilu israilu munkar nakir
wa raqibun wa atidun malikun waridwanun kaza arbaatun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu imanu nabiyau min akhirin wajab wa kulli makana bihi minal ajab khotimatun fi zikri bakil wajibi mimma alamu kalafin min wajibin nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimu Abdu Manafiyan Tasib wa ummuhu Aminatul Zuhriyah Ato'athu Halimatus Sa'iyah Mauliduhu bima katal amina wafatuhu bitaibatal madinah atamma qoblal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatun minas tubhamu qasimu Abdullahi wa wattayyibu wa tahirun bizaidin zayulaqabu atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah hilang lah lah ini ada yang agak difotokopi atuh berarti gimana empat enggak agak fotokopi empat nggak ikut atuh empat ya ntar ya empat lembar. oh iya ketinggalan atuh empat tuh satu dua tiga empat selembar lagi hilang udah yarin selembar ngopi aja dulu ngopi HP mana itu HP mana 45 terakhir kali ya. Homo salah satu Nasaburin Abu Qasimu Allah. Oh iya nggak ke bawah itu. Ini nggak jelas juga. Ini aja nih yang foto ini. Oh ini yang ini ya. Lah iya kurang itu benar. Iya benar. Oh iya ketiganya belum itu ya. Ya baik nanti fotokopi lagi ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi lana wa bikum fid dharaini. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Terakhir sampai mana? Wallahu a'lam bishawab. Terakhir sampai mana Bu? Ayo.
Terakhir perlombaan. Iya. Bu, terakhir sampai mana? Ada yang ingat nggak? Iya, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khotimatun fi zikri baqil wajibi. Ada itu? Khotimatun fi zikri baqil wajibi. Ada. Terakhir sampai situ. Mimma ala mukallafin min wajibi. Nabi Yuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan. Jadi Nabi kita kebetulan nih bulan Maulid, Bu. Kebetulan bulan Maulid. Jadi pas banget pembahasannya. Ini pembahasan Nabi Yuna Muhammadun qad ursila, bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu lil alamin rahmatan wa fudila, menjadi rahmat dan keutamaan bagi alam semesta. Kita Maulid tanggal 19 hari Kamis. Mulainya jam 8 pagi. Jam 8 ya, Bu? Kalau mulai jam 8 pagi, datangnya jam setengah 8. Ya, jangan datang setengah 11. Iya, lembungan musudahan. Buat bantuin. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Bu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau bilang gini, siapa orang yang sedekah sedirham, siapa orang yang sedekah 1 dirham buat maulidnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi kata Ustazah Maya, mau bawa apa aja boleh. Mau bawa duku boleh, mau bawa apel boleh, bawa anggur boleh, bawa pisang boleh, bawa kue boleh, jengkol boleh, Bu. Makan ya, tapi yang matang. Yang udah mau bawa tambahin ayam boleh, mau tambahin sate boleh, mau daging boleh, motong kebo boleh, apalagi boleh dah. Iya. Kue boleh. Siapa orang yang sedekah 1 dirham untuk perayaan Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia jadi temanku di surga, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bu, jadi temennya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 dirham, Bu. Apalagi kalau 2 dirham, 10.000, apalagi kalau 20.000, apalagi kalau 50.000, apalagi kalau 100.000, begitu. Mohon jangan dikurangin 1 dirham 10.000 misalnya gitu, 1 dirham 5.000 aja dah. Lah separuh kaki kanan di surga, kaki kiri nyangkut. Ya Bu ya. Bu, siapa yang sedekah buat maulidnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kata Sayyidina Abu Bakar, bersamaku di dalam surganya Allah, nemenin Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina Abu Bakar ngomong begitu, Bu. Nabi Yuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Kemudian siapa yang hadir di dalam satu majlis, yang di majlis itu dibacain maulidnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Siapa Habib Ali Al-Habsyi? Yang ngarang kitab maulid. Nama kitabnya Simtud Duron. Nah, kalau dulu kita sering bacanya Syaraful Anam, sering bacanya Barzanji, sering bacanya maulidnya di Diba. Kalau enggak Syaraful Anam, Barzanji, kalau enggak Diba. Alhamdulillahilladzi syarafal anama bisahibil maqamil wa kamala suhuda bi akrami mauludin hawa syarafau wa syarafa bihil aba wal jududa wa mala'al wujuda bi judihi amalathu umuhu aminatu falam tajid alaman wa wadu'athu sallallahu alaihi wasallam maktunan fi hilakil waqari wal terusin Walidah terus Muhammadun Alaihi Wasallam. Terusin. Tuh. Kalau orang dulu apanya Syarafal Anam, Bu, Syarafal Anam.
Kalau Diba depannya bagaimana? Kalau Diba apanya apa? Tazal arsu tuh. Pasal terakhir. Wani salib. Nah. Jahim. Kalau berjanji depannya? Akhirillahumma qawlul karim. Iya, kalau kata Habib Ali Al-Habsyi, Sohibu Maulid Simtudurar, dia bilang gini Bu, kata Habib Ali, masih kama majma'il maulid yujalil qulub. Bu, masih kama majma'il maulid yujalil qulub. Enggak ada perkumpulan sebagaimana perkumpulan maulid. Jadi kalau ada orang kumpul rame-rame, mau arisan, dia mau apaan aja, mau tahlilan, mau sedekah, mau apaan aja, pokoknya acara. Kalau ada orang yang kumpul rame-rame, kemudian di dalam perkumpulan itu dia baca riwayat Nabi, baca maulidnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih kama majma'il maulid yujalil qulub. Kalau di perkumpulan itu dibacain maulidnya Nabi, yujalil qulub, nerangin hati, mudahin hajat, gampang dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau hajat kita dikabul sama Allah, banyak-banyakin baca maulid, baca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Habib Al-Habsyi, antuqabilal musniba minna bil gufran. Kalau kita datang hadir maulid, kita sampai di majelis maulid, antuqabilal musniba bil gufran. Selesai pulang dari hadir kita di maulid, yang punya dosa diampuni sama Allah Subhanahu. Antuqabilal musniba bil gufran wal musi'a bil ihsan. Siapa yang datang kurang, siapa yang datang nggak punya apa-apa, siapa yang datang lagi sedih, siapa yang datang musi'a, nggak punya sesuatu, nggak punya kerjaan, kagak punya duit, kagak punya segala macam, pikirannya lagi suntuk, lagi puyeng, dia datang maulid. Musi'a bil ihsan. Orang yang kayak gitu entar pulang dari maulid bil ihsan, diganti sama yang lebih cakep sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh gitu. Wasaila bimasa'al. Siapa orang yang punya permintaan, punya hajat, punya urusan, datang dia hadir di majelis maulid, wasaila bimasa'al, orang yang minta bimasa'al, dikasih apa yang diminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi datang maulidnya datang benar, bukan karena nah itu dia jawab diri bodoh dah. Ya, datang maulidnya datang ke majelis maulid, datang pagi-pagi jam 8, saya niat hadir maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi, nenteng pisang dia, gitu sedekah, nenteng kue dia datang niatin sedekah. Yang begini maksudnya nih bukan yang begono, kan ada yang datang maulid begono, yang begini dia datang, dia tenteng. Waalaikumsalam Ustazah, saya izin datang nih maulid Ustazah nih, ada pisang dikit, bakal ntar makan rame-rame. Habis itu ngapain? Duduk jangan berisik, duduk dengerin. Yang baca maulid nih siapa di sini rame-rame nih? Yang baca tim hadroh segala macam. Besok bacanya apa? Simtudurar. Begitu baca nih maulid dengerin, ngerti kayak kagak ngerti dengerin. Khusyuk aja. Nah, yang baca bismillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi simtudurar. Alhamdulillahil qawi sultanu alwadihi burhanu al-maqsudi fil wujudi karamuhu ihsanu ta'ala majduhu wa aduma sya'nu khalaqal khalqa wa tawa 'alaiha wa basata lahum ma jarat bihi fi aqdarihil isma. Kalau belakangnya mampir asrofa abidihir rahmah
Talaqat iradatu azaliyah biholki hadal mahbub. Belakangnya sih bahkan sarobihi fi awalimi sahadati wal tuyub. Gitu baca Bu. Duduk, dengar yang lagi dibaca, dengerin. Duduk, ada yang baca maulid, paham nggak paham, dengerin. Itu kalau kita baca maulid Simtud Durar, ntar ada tuh pasal berapa? Pasal wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul jana minat tasdiki biha wal idhan. Pasal syahadat dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, solatan yaktasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Bu, siapa yang datang maulid, dia datang bawa tentengan, makan rame-rame, kemudian dia duduk, dia dengerin, itu dia baca maulid. Solatan yaktasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Siapa orang yang kemudian dia datang duduk dengerin, itu dia pembacaan maulid. Solatan, dengan itu solawat, yaktasilu, nyambung. Jadi kalau kita baca salawat Nabi di dalam maulid baginda Nabi, bacanya husu, bacanya tenang. Solatan yaktasilu, dengan itu salawat bersambung. Apa yang nyambung? Ruhul musolli. Ruhul musolli, ruh kita orang yang bersalawat. Jadi nyambung. Nyambungnya sama siapa? Alaihi bi, dengan ruhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung Bu. Siapa orang yang datang maulid, kemudian dia dengerin maulid, kemudian dia baca salawat, solatan yaktasilu biha ruhul musolli alaihi bi, nyambung ruhnya sama ruh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuktabu bihi bi inayatillahi min hizbi. Kemudian setelah nyambung ruhnya, yuktabu, ditulis di dalam hati kita. Apa yang ditulis? Ta'alluqi. Apa? Ruh ketersambungan. Bihi wa hubbi. Antara kita dengan yang dicintai, antara kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuktabu bi inayatillah fi hizbi. Kemudian ditulis sama Allah, kita Hizbullah, Hizbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis sama Allah, kita pasukannya baginda Nabi. Siapa orang yang datang maulid, datangnya tenang, duduk, dia dengerin itu maulid, dia dengerin itu salawat, ruhnya nyambung sama ruh Nabi. Kemudian dikasih cahaya di dalam hatinya, cahaya ta'aluk, cahaya keterikatan antara dia dengan baginda Nabi. Kemudian ditulis oleh Allah, dia golongannya, pengikutnya, pasukannya baginda Nabi. Itu begitu. Siapa itu yang begitu? Yang datang maulid tenang duduk, dia dengerin, dia baca selawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kecuali panitia. Jadi emang tugasnya begitu. Mudah-mudahan kita pergi haji, pergi umroh semuanya. Di Mekah, di Madinah, Bu, kalau kita nih lagi sholat nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya sholat di Mekah kan ya. Semua berhenti orang. Yang dagang berhenti dagang. Semua yang tawaf berhenti tawaf. Semuanya masuk ke Masjidil Haram sembahyang. Kecuali askar. Siapa pengamanan? Yang ngamanin nggak sembahyang, dia diri. Dilihatin orang atu-atu. Begini dia. Orang-orang lagi pada sembah, dia jalan. Waktu. Emang apa begitu Bu? Emang tugasnya itu. Kalau dia sembahyang malah gak dapat pahala dia. Gitu. Ntar emang tugasnya itu. Ntar selesai orang-orang sembahyang, bergantian dia sembahyang tuh. Gantian dia sembahyang. Emang tugasnya ngamanin begitu. Maulid Bu, panitia. Emang ada yang tugasnya ngangkat yang ngumpul-ngumpul. Emang tugasnya begitu. Lah kita yang kagak punya tugas, jemaah duduk, jangan so sibuk kiri kan. Bangun sono, bangun sini, ada orang, bukan tugas kita. Tugas kita sembahyang. Tugas kita kalau maulid duduk mau
Datang duduk aja udah yang tenang. Airnya belum ada nih, airnya ntar juga ada. Bu, airnya ntar juga kuenya belum ada nih kuenya. Tugasnya panitia, biarin aja panitia. Dia mau ke sono ke kemari, misi. Kita yang maulid mau duduk aja duduk. Ya Bu ya, Bu. Ya gitu ya. Jadi besok datang maulid duduk Kalau emang kita kagak dibagi tugas. Kalau kita dibagi tugas jangan sampai liwat. Bu, kalau kita dibagi tugas jangan sampai liwat. Poela, itu ustazah. Nih tentengannya ini, ustazah ini. Ustazah udah pulang poela mana? Tugasnya bawa. Ayo. Pak Ani, tapi yang punya tugas sama tugas. Yang tugasnya main hadro. Main hadro aja. Iya. Udah jangan pakai puyeng, hadro airnya belum ada nih, Bu, disuruh datang jam 8 yang main hadro, datang udah jam 8. Belum mulai, selawatan aja udah dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil Bu, tangan kaki ini anu tuh gede banget kan Mas, gede banget. Dua. Pelampiasan. Al yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ntar di akhirat jadi saksi nih Bu. Ya Allah, tanggal 19 September Maulid Nabi, tangan lecet ya Allah. Naqtimu ala afwahihim, mulut nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aidi, jadi saksi. Yang mulutnya capek banget, airnya belum ada lagi. Udah sampai kesedek-sedek. Ntar besok bacanya ini aja, apa? Jangan yang tinggi-tinggi, kalau mama ros mulu kan. Iya, mama ros dah kuat banget dah, buat kalau mama cakep suaranya. Jadi kita bacanya baca mulut, duduk yang tenang ya Allah, duduk dengerin. Sholatan yatasilu biha ruhul musolli alaihi bih. Ya Allah, yang siapa orang yang bersalawat, sholatan dengan itu salawat, yatasilu bersambung ruhul musolli alaihi bih, ruhnya dengan ruh baginda Nabi sallallahu alaihi. Ya Allah, ntar diakuin wa yaktabu bi inayatillah fi hizbih. Ntar di akhirat diakuin dia sebagai pasukannya baginda Nabi, sebagai umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok dibaca tuh pasal syahadat. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadan tulibu bihal lisan amat atau ma'nahul janan min tasdiqi biha wal izan. Biha bi suduri minal qawaidi minal imani qawaidu wa talu ala al-yaqini bisidqi izani wa tasdiqi syawahidu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdas shadiqa qaulihi wa fi'lihi wal mu'alliqo anillahi warahu bihalqihi wa nafli abdun Allahu lil alamina basira wa nazira wa ballagor wa addal amanah, baca tuh Allahu bihi minal ummati basyaran katsira. Ya Allah, itu artinya Bu, kalau kita tahu. Makanya kalau ada ladang baca pangit. Wa zikrul ainaini bil buka, dan dikatakan ingatnya hati kita, ingatnya kedua mata kita bil buka, nangis. Makanya orang kalau lagi mahalul qiyam yang nangis diemin aja. Ada Bu orang yang pada nangis tuh. Asal jangan apa, iya sedih. Ya marhaban ya marhaban ya nural aini.
nanti di akhirat, Bu, nanti di akhirat kita bingung nyari orang, nyari pembelaan. Sama siapa ya? Rasulullah datang, ha ana laha. Rasulullah yang datang, saya ngurusin, kata Rasulullah. Kemudian kita lagi pada bingung, Bu, kiamat, kiam itu koma yakumu kiaman, koma yakumu kiaman, kumu artinya diri. Kiamat itu artinya hari kita berdiri, Bu, kiamat bentar. Di mana dirinya? Yaumul hasri. Hasri berkumpul, hasr itu harinya, tempatnya mahsyar. Yaumul hasri fil mahsyari. Berdiri, berkumpul di padang, namanya padang diri, Bu, di akhirat. Berapa tahun? 5.000 tahun. Habis yaumul ba'si, pertama yaumul ba'si. Yaumul ba'si hari dibangkitkan. Dibangkitin kita, Bu. Bangun-bangun deh. Saja aja Sumiati bangun, Bangun Fatoni bangun, dari kuburan lagi tidur enak-enak. Wela bangun. Habis bangun, kalau yang enak kan habis bangun minum, bikin kopi. Habis bikin kopi nyarat nasi uduk yang enak. Lain habis bangun disuruh diri, Bu. Koma yakumu kiaman, kiamat diri. 5.000 tahun diri bingung. Boyin koribu samsa kodromil, matahari semil. Ya Allah, Bu. Ntar yang nolongin siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Begitu kita minta tolong ke sono nggak dapat, ke sini nggak dapat, Nabi yang nolongin. Ha ana laha. Biarin ini urusan saya ngurusin. Ana laha. Saya ngurusin ini urusan, kata Nabi. Nabi ngadep sama Allah. Begitu Nabi ngadep sama Allah, sajidan. Sujud Nabi, bahagian, nangis. Jadi Nabi ngadep sama Allah, sajidan bahagian, dalam keadaan bersujud nangis. Sampai arasnya Allah getar. Sampai Allah bilang, ya ayuhan nabiyyu irfa' ra'saka. Wahai nabiku, angkat kepalamu, angkat. Ya ayuhan nabiyyu irfa' ra'saka. Wahai nabiku, angkat kepalamu, saltu to, minta aku kasih. Kamu mau apaan? Aku kasih, wahai nabiku. Wasfa tu sapa, kasih syafaat. Pembelaan buat siapa yang kamu mau bela. Tu syafa, engkau aku yang bela. Baru Nabi naik, angkat kepalanya. Habis diizinin sama Allah. Ya ayuhan nabiyyu irfa' ra'saka, saltu ta wasfa tu syafa. Wahai nabiku, angkat kepalamu, minta apa yang kamu minta aku kasih, kata Allah. Wasfa tu syafa, bela orang yang kamu mau bela, engkau aku yang bela, kata Allah. Nabi bilang gini, Bu. Ya Rabbi la as'aluka nafsi wala Fatimata ibnati walal Abbasa ammi. Ya Allah, saya nggak minta buat saya nggak minta buat Fatimah anak saya nggak minta buat Abbas paman saya. Ya Rabbi la as'aluka nafsi, enggak, wala Fatimata ibnati walal Abbasa ammi walakin ummati. Saya minta buat Haji Sumiati, saya minta buat Poela, saya buat ini. Begitu Nabi jawabnya, Bu. Walal abbasa ami walakin ummati. Saya minta buat umat saya. Baru kemudian Nabi selesai. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala, iya. Nabi datang tuh, Bu. Dari Allah Nabi datang ketemuin kita di padang mahsyar. Gembira baru kita nyambut. Marhaban. Ya marhaban. Gitu, Bu, nyambut emang begitu. Ya nural aini marhaban, ya darusaini marhaban, ya Rasulullah ahlan marhaban, kaibina minta bika nas'ad marhaban. Ya Rasulullah ahlan, wahai Rasulullah, selamat datang bika dengan engkau, inna bika nas'at, baru kami girang, kami gembira. Gitu. Kalau baca maulid, Bu. Kita mau pikir bacaan doang gitu ya. Ini apaan? Ini sejarah itu. Bu, itu sejarah tuh. Kisah, sejarah, rawi, riwayat. Dari hadis-hadis Nabi, dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Ya kan yang pertama kan kita baca ayat Quran tuh.
Inna fatahna laka fatham liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran laqad ja'akum min azizun ma anittum alaikum bil mu'minina wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kalau bingung, fa in tawallaw faqul hasbiyallah, yang nolongin saya Allah. Kalau bingung, hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rasulullah ya ahlan bika inna bika. Nah satu gitu Bu. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadila. Ini tambahin ya. Abuhu Abdullah, bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Siapa nama bapaknya Nabi? Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi. 4 Bu. Jadi sekurang-kurangnya kita kenal nama atasan kita, usul kita 4. Kalau kita masuk ada universitas namanya Al-Azhar di Mesir, yang ditanya 4. Nama siapa? Isem nama. Kemudian bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. 4 dulu, 4 kudu tahu. Nama Ahmad Kamal Fatoni bin Bunyamin Fadila bin Muhammad Thoyib bin Jadin bin Ipis bin Nasirin. Oh saya tanya, Poela bin binti Sarwani binti Abdul Karim bin Saha bin Itu doang. Bu 4 ya Bu. Bu apalin 4 Bu. Tanyain dia orang tua. 4. Kamal Fatoni bin Bunyamin Fadila bin Muhammad Thoyib bin Jadin bin Ibis bin Nasirin. Saya 5, alhamdulillah 5. Bebas dah. 4. Nih, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi. Mana? Cari Bu nama orang tuanya. 4. Ya, udah tahu dah. Coba dah cari dah sama yang tua ya. Tanya nasab. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah, dan ibunya Nabi namanya Siti Aminah. Sayyidati. Kalau orang dulu nyebutnya Sayyid sama Sayyidati. Lama-lama Sayyidati Siti gitu. Siti Aminah, namanya Aminah. Siapa Siti Aminah? Az-Zuhriyah, yang mukanya berseri-seri tuh. Zahra, kayak kembang, berseri-seri mukanya. Wa ummuhu, dan ibunya baginda Nabi Aminatul Zuhriyah, Aminah yang berseri-seri. Ardoathu, disusui baginda Nabi Halimatus Sa'diyah oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Jadi Nabi SAW punya ibu namanya ibu susu, namanya yaitu Halimah dari Bani As-Sa'diyah As-Sa'ad. Mauliduhu, beliau baginda Nabi lahir di Makkatal Aminah, di kota Mekah yang aman. Wafatuhu, dan baginda Rasul wafat di Thaibatal Madinah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Begitu dah kita hafalin tuh. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan. Abuhu Abdullahi Abdul wa Hasimu Abdi Manafi wa ummuhu Aminatu Zuhriyah ardo'athu Halimatus mauliduhu bimakkatal wafatuhu bidaibatal Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillah.